हेलो हाय नमस्कार केमिति अछंती आपण माने सब आई होप आपण माने सब भलरे थिबे मु आज ब्लॉग गुटे आनीची कहीं ना मु आपण मानो कहिथिति मु से प्रोडक्ट किचन रो प्रोडक्ट सब देखि बोली और केमति कोन मु रखुची सामान को सजाड़ी के रखुची से गुडा विषय रे कहबे पई बोली एठी देखंतु ये गुटे फास्ट प्रोडक्ट टा आ मो किचन रो फ्रिज रे रखे गुडाक कंटेनर गुड़ाक देखा आपण सब ये हूँ फास्ट प्रोडक्ट टा एटा हूँ फ्रिज रो कंटेनर टा ताको तले गोटे जाली टाइप रो अछि ना सेटा न लागिबारु प्रोडक्ट माने जहाँ परिबा तो आपण माने रखिबे से गुडाक पूरा सेफ रे रुहे आ जहाँ मॉइस्चर जा रुहे पानी अंश जा रुहे सेटा तळ को लीक करी जाए से जो सब ए प्रोडक्ट टा बहुत बढ़िया काम करूचे आ से जो मु एटा आनिथिली आ इथरो मु 6 पीस आनिथिली आपण माने देखिबे एबे आ एठी देखोनु मु टमाटो भी रखी देइथिली आ कलरा भी रखी देइथिली एठी धनिया पत्र भी रखी देली गोटारे और लंका भी रखी देली एमती सब रखी देइछि आपण देखिबे आगो देखंतु मु केमती कोन रखी छी आ माने आपण माने एथिरे जहाँ भी रखी परिबे किछि भी प्रॉब्लम होबनी आ परिबा आपण जहाँ भी रखी परिबे किछि प्रॉब्लम नाही एठी देखंतु मु सजाडी सारलेनी आ देखौची मु फ्रिज रे केमती कोन सजाडी छी देखंतु एठी सब मोर फ्रिज रे एमती थुआ हेछि आ किछि प्रॉब्लम नाही से ऑटोमेटिकली से बहुत दिन रही जाए किछि प्रॉब्लम होबनी देखुଥିଲେ ତ ये हूँ सेकंड प्रोडक्ट आ एटा गोटे किचन रो छोटो गोटे रैक टा हला भी कोन हला यार बहुत बड़ा माने देखंतु किचन काउंटर टॉप रे रखी छी केते सुंदर देखा होची देखंतु याको मझिरे मु भाबिथिली ब्लैक टा व्हाइट करी बोली तापर हम देखली मोर तो व्हाइट और रेड रो कॉम्बिनेशन रे अछि किचन टा मु से जो व्हाइट करी गेली भाबुथिली तापर देखली मु कहली केते दिन यूज कर दिए तापर देखि मु व्हाइट कर देबी आ एठी देखंतु मोर सुगर आ टी रो कंटेनर रखी देली आ केते बढ़िया से देखा होची देखंतु एठी मो इटे रखी गोटे तेजपत्ता इटे लंका रखी एमती मो रखीदेली कहीं इटा तो डेल डेल दरकार हुए किचन काउंटर टॉप रे से जो मु एमती रखी देछि एठी आ गोटे देखिबे आ गोटे डिजाइन रो करिके देखौछि आपण मनकू से हेटा भी बढ़िया लागे छोट छोट कंटेनर गुडा रखिबे ना काच गुडा रखिबे आउरी लुक ता बढ़िया आसे एटी देखो मु एटी बाहर कर देकी आ गोटे सेट को सेटअप करतिली एटी भी एई सेटअप टा भी एटा बहुत दिन एटा भुवनेश्वर रु मानथिली जार गुडा को जाइथिली गोटे यात्रा को जाइथिली कोन सेठु मु धरि के आस्थिली कंटेनर तीनटा थिला एक्चुअली तीनटा रु दीटा अछि गोटे भांगी गलानी आ एटा तो मु मते जण गिफ्ट मिलथिला हेटा थुआ हेछि मो तो केतल को सेटअप करे कहीं ना मते लुक चेंज करिया को मते भल लागे सेथियो मु केतल को सेटअप टा कर दिए एटा आ गोटे देखौची एटा गोटे रैक को गोटे माने कप स्टैंड टा गोटे एटा किचन रो वार्डरोब रे माने एमती कबोर्ड रे देखंदु एमती कबोर्ड रे ताको रैक रे एमती रखी देबे एटा तो ऑटोमेटिकली से जीवरी से ताको माने ऊपर जो स्पेस टा रुहे ना सेटा यूटिलाइज करिया पई बोली एटा मु आनथिली आ देखंदो एटी मोर कप गुडा का भी हैंग कर दोची आ केना कम स्पेस रे आपण माने जदी किछि यूटिलाइज करिया को चाहउछती एटा आपण माने आनी कि ना किचन रो कबोर्ड रे लगेई कि आपण कप होल्ड करि परिबे एटा गोटे सिस्टम अछि आ नल तो माने माने आपण माने को करिवे किचन रो जो वार्डरोब रो तळे भी रखि परिबे आपण जति आपण को शो करि परिबो माने बाहर लोक के आसले भी हमर तळ भी स्पेस रे भी रखि परिबे आपण माने आ हेटा भी आपण मनो देखि बोली कहितली म देखि पार नै एटा गोटे प्रोडक्ट आ एटा गोटे थर्ड प्रोडक्ट आपण मानो देखौची एटा गोटे सिलिकॉन रो गोटे कवर आस्थिला
कवर आनी से कवर गुड़ाक मु केमती यूज करूली कहीं मोर देखो यहाँ गोटे सेरामिक रोटे बाउल गोटे अच्छी से सेरामिक रो बाउल टा मोर यार ऊपर कवर नाई ହେଲା ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ ର ମୁଁ ରଖେ ଯଦି କିଛି ବାଉଲ ର ତାର କଭର ନ ଥାଏ ଏମିତି ମୁଁ ତାର କଭର ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ ନା ଫ୍ରିଜ ରେ ସେଭ ହେଇକି ରୁହେ ଫ୍ରିଜ ହଉ କି ବାହାରେ ହଉ କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ବି ୟୁଜ ସେଇଟା କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସିଲିକନ ର 6ଟା ବୋଧେ ଆସିଥିଲା 6ଟା ବୋଧେ ତାର ପିସ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଆଗୁ ଆଗୁ ସେ 6ଟା ପିସ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କପ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଲ ବଡ ମୋର ଏଇ ସେରାମିକ ର ବାଉଲ ର ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଏଇଟା 500 ml ଟା ଆଉ ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ବି ଆପଣ ମାନେ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଛୋଟ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା କିଛି ଲିକ୍ ବି କରେନି ୟାର ବଢିଆ ଗୋଟେ ରୁହେ ଲିକ୍ ବି କରେନି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ବାଲା ବି କଣ୍ଟେନର ରେ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର କଣ୍ଟେନର ଟା ସ୍କୋୟାର ବାଲା ଥିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲି ସ୍କୋୟାର ବାଲାରେ ବି ଏଟା ସେଟ ହେଇକି ରହିପାରିବେ କିଛି ଲିକେଜ ହବନି ଯଦି ତାର କିଛି କଭର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାର ଉପର କଭର ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନହେଲେ ତ ମାନେ ତାର କଭର ନାହିଁ ଏମିତି ଇଏରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କିଚେନ ର ଟ୍ରେ ର ରୋଟେଟିଂ ଟ୍ରେଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋଓଭେନ ଉପରେ ରଖିଥିଲି ଆଉ ମାଇକ୍ରୋଓଭେନ ଉପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ମସଲା ଜାର ଗୁଡାକ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡେଲି ୟୁଜ ହୁଏ ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଥିଲି ଏମିତି ମୁଁ ତ କେତେବେଳକୁ ସେଟଅପ୍ କରେ ମୋର ତ ଠିକଣା ନାହିଁ ମାନେ ସକାଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲି ଯଦି ନା ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଥିବି ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ରଖିପାରିଲି ଯଦି ନ ରଖିପାରିଲି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ମାଇକ୍ରୋଓଭେନ ରେ ବି ରଖିଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ କିଚେନ ର କବୋର୍ଡ ଭିତରେ ରଖିକି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ରଖିପାରିଲି ଏଠି ରଖି ପାରିଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେନର କୁ ରୋଟେଟ କରିପାରିବେ ରୋଟେଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଜାର କୁ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢିକି ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଚେନ ର ଟ୍ରେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଚଳେ ଉଡେନ ର ଟ୍ରେ ଟା ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଜ୍ଜା ଟ୍ରେ ଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଜ୍ଜା ତ ୟୁଜ କରିନାହିଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଆଉ ମେନ୍ କଥା ରହିଲା ୟାକୁ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟର ଟପ ଉପରେ ଏମିତି ଶୋ ପିସ୍ ଭଳିଆ ଏମିତି ମାନେ ସଜାଡିକି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ରଖିଛି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଏମିତି ସଜାଡୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କିଚେନ ର ଟାୱଲ ର ଗୋଟେ ଟିସୁ ପେପର ର ହୋଲଡର ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଛି ଟିସୁ ପେପର ହୋଲଡର ବି ଦେଖେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହଲ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ସଜାଡିକି ରଖିବେ ନା ବଢିଆ ଲାଗେ ଆଉ କିଚେନ ଟା କାଉଣ୍ଟର ଟପ ଉପରେ ନହେଲେ ତ ଏମିତି ଖାଲି ଶୋ ପିସ୍ ଭଳିଆ ରଖିପାରିବେ ମାନେ ପକୋଡି ନହେଲେ ସିଙ୍ଗଡା ହେରା ସଜାଡି ବି ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି କିଚେନ ର ରାଉଣ୍ଡ ଉଡେନ ଟ୍ରେ ଟା ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଆଉ ୟାକୁ ବି ମୁଁ ଏମିତି କିଚେନ କାଉଣ୍ଟର ଟପ ଉପରେ ଏମିତି ସଜାଡିକି ରଖେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପେପର ପକେଇ ଦିଏ କାହିଁକି ନା ତେଲ ଗୁଡାକ କାଳେ ଚିପକି ଯିବ ଇଏ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ସରି ମାନେ ଏମିତି ପେପର ଗୋଟେ ପକେଇ ଦିଏ ରାଉଣ୍ଡ ର କାଟିକିନା ଏଠି ଆମର କିଚେନ ର ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ହୋଲଡର ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି ୟୁଟେନସିଲ ର ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି ମୋର ଚପିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଅଛି ସେ ଚପିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ରଖିଥିଲି ଆଉ କିଚେନ ର ହୋଲଡର ଟା ରଖିଥିଲି କିଚେନ ର ଯୋଉ ଟିସୁ ହୋଲଡର ଟା ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇ ହୋଲଡର ଟା ହଉଛି ଏମିତି ମୁଁ ରଖେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିଦେଲି ଆଉ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଗୋଟେ ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ମୁଁ ଏମିତି ରଖେ ବୋଲି
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସଜାଡିକି ରଖିଦଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ମତେ ମତେ ତ ସଜାଡିବାକୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ସାମାନ ମୁଁ ସଜାଡି ହିଁ ରଖେ। ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ହୁଏନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ମୋର ସାମାନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଚିଡଚିଡା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପଢିବାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସାମାନ ଟା ସେଇଠିକି, ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ସାମାନ ଟା ଏଇଠି ଥିବ, କାଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଆଉ କୋଉଠି ଥିବ। ଆଉ ତମର ଏଇ ସଜାଡିବା ଇଏ ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମୋର ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ମୋର ଏଇଟା କିଡା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଚେନ ର ମାନେ ତେଲର ଗୋଟେ ବୋଟଲ ର ଗୋଟେ କ୍ୟାପ ଗୋଟେ। ଏଟା ବି ଅର୍ଡର କରିଥିଲି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ବି ହଲ ଭିଡିଓରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ୟୁଜ କରିଛି। ଆଉ ଆଉ ଦିଟା ଏଇଠି କିଚେନ ରେ ୟୁଜ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଛି, ପାଖରେ ରଖିଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ ସବୁ ଡିସକ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଇଠୁ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ମୋର ହଲ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଭିଡିଓ ଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ। ରହିଲି।